हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांझ फैशन। फ्रेंड्स, मु आज आपण मानक पई कि देवदुर्लभ फूल ब्रह्मकमल बा ब्रह्मपुष्प विषय रे ए भिडियोटी नेकी आसीची। हाँ फ्रेंड्स, ब्रह्मकमल बा ब्रह्मपुष्प बहुत पवित्र आउ वास्तुशास्त्र अनुसार गृह पाई कि बहुत शुभदायक फूलटी। हाँ फ्रेंड्स, यही ब्रह्मकमलटी आमर देवदेव महादेवଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୁଷ୍ପଟି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଯଦି ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଯଦି ଏହି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଛି ଆଉ କିମ୍ବା ଫୁଟି ନାହିଁ, ଗଛଟି ଛୋଟ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଏହି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ରଖୁଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାଏ ଠାଏ ଯେପରି ଆମର ଦାଗ ବସିଯାଏ ଶରୀରରେ, ସେମିତି ତାର ପତ୍ରରେ ଏମିତି ଜଳିଲା ଭଳି ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ତାହା କ'ଣ ପାଇଁକି ହେଇଥାଏ? ଆଉ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମର ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛରେ ଦେଖାଦିଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ? ଆଉ ଆମ ଗଛଟି କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କି ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଲେ? ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ଗଛରେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଗଛଟି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ଗଛର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା ଆଉ ତାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ତାହା এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଏଇ ବୃକ୍ଷଟି ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଯଦି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ରୁହେ ନା, ଆମ ଗୃହ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଗଛଟିକୁ ଆମେ କେବେ ମରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଳଟିଏ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ବା ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରୁ ନୂଆ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁକି ଏହା ହୋଇଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହା କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ଯଦି ଆମ ପଟ୍ରେ ଜମି ରୁହେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ଗଛରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଠାଏ ଠାଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳିଲା ଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ହାତ ମାରିବା ତାହା କଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଦାବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପଟ୍ଟିର ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପାଣି ଜମୁଅଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମାଟିରେ ଶିଉଳି ବସୁଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଇ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଣା କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତର ପଟକୁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମାଟିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁର୍ସେଇବେ। ମାଟିଟିକୁ ଏମିତି ଖୁର୍ସେଇବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ପଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଲା ତାହା ଯେପରି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍ ବାଟରେ ତାହା ବାହାରି ଯାଉଥିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ କରିଦେଉଛି ବା ଖୁର୍ସେଇ ଦେଉଛି। ମୋ ମାଟିଟି ବହୁତ ଫପସାଳିଆ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଜମୁଅଛି। କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ତାର ତଳ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ସାୟଦ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣିଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଠି ପାସ୍ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଗହିରିଆ କରିକି ତାକୁ ଖୁର୍ସେଇ ଦେବା। ହଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚେରଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିକି ଦୂରେଇକିରି ଟିକେ ଆମେ ଖୁର୍ସେଇବା ମାଟିକୁ। ଗଛର ମୂଳ ପାଖକୁ ଜମା ହେଲେ ଖୁର୍ସେଇବା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଗଛର ଚେର ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଖୁର୍ସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପରେ ମୋ ମାଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଓଦା ଅଛି, ଆଉ ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶିଉଳି ସବୁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍ ବାଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୋର ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଖୁର୍ସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ସେଥିରେ ପାଣି ଜମିକି ଥାଏ।
पत्र मानकरे जेमिति आमर आलोवेरा पत्रटी जेमिति मोटालिया थाए एई पत्रटी सेते मोटा नहेले भी तथापि सेई भली मोटा थाए कारण एथिरे पानी अंश आर पत्र रे बहुत थाए तेने जदि पट रे पानी जमिला ना ताहाले निश्चित भाव रे ए गछटी आमर नष्ट हेबार संभावना बहुत थाए तेणु ताकू भल कि टिके गहिरिया करके आपण खुरसेई दियंतु जेमिति पानी देला माने किंबा आपण जदि लिक्विड सार देउचंदी ता ठीक भाव रे ड्रेनेज होल बाटरे बाहरी पारिब तापरे फ्रेंड्स आमे कौन करिबा ना आमर एई गछटीर हृष्टपृष्ट होबा पाइंकी एबे तो किछि फूल आसीबो नाही आमर ब्रह्मकमल गछरे तेणु आमे एई गछटी को बंचै रखिबा आउ किपरि भल भाबरे ग्रोथ करेबा सेथि प्रति मध्य ध्यान देबाको पड़िबो तेणु किछि आपण माने किछि हेले बाहर सार माने आमर बाजार रु केमिकल फर्टिलाइजर दियंतु नाही घरे सार को ही मु प्रेफर करे सब बेले मोर गछरे देबा पाइंकी तेणु आपण माने कौन करिवे ना सुखिला घसी आपण मैंने जानते ना सुखिला खत जोटा कि गोबर खत ताकू कौन करेंगे ना भल भाव सुखे करी ताकू गुंड करके तार मूल दे दिंतु यही समय रे कौन सी लिक्विड सार दिंतु नहीं कारण वर्षा जोगु तो माटीटी आमर ओदा होगी थाए ता सहित आमे जदि लिक्विड सार किछि देउचे ताहले आम गछ पाइंकी ताहा क्षतिकारक होइथाए नाइ जदि आपणकर एरिया रे खरा हेउची जोरे ताहले आपण सेई सार को दे पारिबे एठी देखंतो मो गोबर खत को भल भाबरे गुंड करी तापरे सेई मूल रे दे देली एठी मु किंतु एबे आजी पानी देबी नाही फ्रेंड्स कारण मो गछर माटीटी पूरा उद्दालिया अछि आउ जदि मु एठी पानी देबी ताहले गछ पाइंकी क्षतिकारक होइथाए 2 दिन परे मो माटीटी जेते बेले सुखी जिवो सेते बेले जाईकी मु एथरे पानी देबी आपण माने एही परि भाबरे गोबर खत यूज करंतु देखिबे आर वर्ष को एई गछटी जेतिकी बड़ होईची ताठो अधिक बड़ होईथिबो तापरे फ्रेंड्स एठी देखंतु मु सेई लिक्विड सार को आपण को जो कहूथिली एबे एठी देखंतु सेई जो घसी सुखिला घसी को आपण गोट राती पूर्वरु भल भाबरे बतुरेई नियंतु आउ ताकू जदि आपणक एरिया रे खरा हेउची आउ माटीटी आपणक गछरे सुखिला अछि माने जेतेबेले पट्र माटीटी सुखिला अछि सेतेबेले ही आपण एई सार को दे परिबे कारण एथिरे सबु प्रकार न्यूट्रिशन थाए गोबर खतरे आमर सबु प्रकार न्यूट्रिशन थाए जहा कि गछ पाइंकी बढ़िबारे फूल आसीबारे ए सबु पाइंकी से भल होई थाए आउ गछरे जो आमर पत्र पोड़ी पोड़ी जाइछि ताहा मध्य से रिकवरी कर दे थाए तेणु आपण गोबर खत को ही एबे प्रेफर करंतु आपणकर ब्रह्मकमल गछ पाइंकी देखिबे बहुत सुंदर एथरे ग्रोथ आसीबो आउ आर वर्ष को हुए तो आपणक गछरे कढ़ आउ फूल मध्य आसी पारे तेणु फ्रेंड्स देखंतु एटी जो जळेला भलिया हेची गोबर खत ही देले आपण माने सेई प्रॉब्लम सबू दूर हेबो आउ किछि एठी ऐड करंतु नाही हाँ जदि पारुचंती ताले हळदी गोटे चमच माटी मिक्स करि दे परिबे जहा फल रे कि गछरे फंगस लागिबो नाही आउ गोटे कथा एठी आपण को कहि रखुची फ्रेंड्स जोटा कि आपण माने पूरा मन रखंतु पूरा जेतेबेले बहुत सारा वर्षा हेउची ताकू आपण माने खोलारे रखंतु नाही गछटी को सेठी एई गछटी बेसी पानी पाइले बहुत खराब होता है आपाई तेणु आपण मैंने जिते बड़े वर्षा पानी पड़ुची ना ताकू कौनसी पट्र तले हो किंबा जोठी वर्षा पड़ुनी सेठी को शिफ्ट कर दियंतु आउ जिते बड़े खरा पड़ुची तापरे आनिकरी रखी दियंतु बाहरे देखिबे एई समय रे ता पाई के बहुत भल हेबो ए देखंतु मु गोटे पट्र तले ताकू रखी देइची जोठी की वर्षा पानी पड़िले सेठी जमा हेले ता उपरे पड़ो नहीं अल्प अल्प टिके टिके पड़ो छिंचिला भली पानी छिंचिला भली ताले आपण माने एहीपरि करंतु आउ सेठी खरा मध्य ठीक भाबरे पड़ो मो गछरे माने बेसी खरा पड़ो नहीं कि वर्षा बेसी पड़ो नहीं तार एहीपरि भाबरे एबे एई पवित्र ब्रह्मकमल गछटीर जत्न नियंतु आउ सबुदिन पाइंकी आपणक गछ को बंचाई रखंतु देखंतु केते सुंदर केते दुर्लभ एई फूलटी वास्तुशास्त्र अनुसार यही फूलटी आम गृह पाई बहुत पवित्र होता है तेणु आपण मैंने जदि ए गछ को न लगे गृह एबे आनी लगे दिंतु तेबे रहुची पुणी देखा हबो आउ गोटे वीडियो रे सेतेबेल पाई जय जगन्नाथ जगन्नाथ समस्तंकर मंगल करंतु।